ओम आकृष्णेन रजसा प्रतमानो दिवेशयन्नमृतं वर्धन्ते हिरण्ययेन भविताररेणादेव जातिभुवनानि पश्यन्नो यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुनुवन्देस्तवये वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनौ यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ गुरवे नमः। सायं पूजनार्थे ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि। चन्दनं श्रीखण्डं चन्दनं देहं गण्डाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। चन्दनं समर्पयामि। अक्षदाच्चा सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरो। चन्दनस्योपरि अक्षदान् समर्पयामि। हरिद्रा स्वर्णवर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वालङ्करणं मुख्यं देवतवां प्रतिगृह्यताम्। कुङ्कुमं कामना दिव्यं गामिनी कामसम्भवं कुङ्कुमेनार्चितो देवो मतः शान्तिं प्रयच्छमि। हरिद्रादि कुङ्कुमनाना परिमल सकल सौभाग्यद्रव्यानि समर्पयामि। अबीरं गुलालं जोवा चन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देवो मतः शान्तिं प्रयच्छमि। गुलालम् अबीरं समर्पयामि। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवेरसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसेदलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। सायङ्काले महानैवेद्यं निवेदयामि।